Hello everyone, let me introduce myself. My name's Amdayan Panyalai and you can call me Yan and you can call me Sir. I am one of the lecturers at Faculty of Economics at Trisakti English Center. I hope to see you sometime here and enjoy the training for TOEFL preparation, IELTS and so on. See you soon. Hello everyone, welcome again to our channel, and today we're going to be focusing on one of the skills in the TOEFL, which is called reading comprehension. In reading, this part is designed to measure your ability to read and understand short passages with the topic and style which is similar to the topic and style to those that you are likely to encounter when you study at universities in North America, especially in some universities in North America and colleges as well. This section contains reading passages and some questions as well about the passages. Today we're going to be practicing how to deal with this part, reading comprehension and vocabulary. Your fundamental of English is something, but what is a lot more important is you've got to be familiar as well with appropriate strategies and techniques that you could apply when dealing with the test, especially for part 3, reading comprehension and vocabulary. The more you are familiar with appropriate strategies and techniques when dealing with the reading part, the greater the possibility you could do the best and achieve the highest possible score that you could possibly gain. Yeah? That's why it's very important for you to not only have a certain level of English proficiency, particularly in reading, but also be familiar with appropriate strategies that could be effectively applied during the test in order to get maximum result that you could possibly achieve. And in this reading practice, we are going to be dealing with 2 long passages, each of which is followed by 10 questions. The questions are varied, covering various types of questions, including skimming questions and scanning questions. So one passage is followed by 10 questions asking you various language points, various types of questions like skimming, for example, asking about the title, subject or topic and main idea or primary idea, etc., etc. It can also ask about stated details, unstated details, implied details, reference, vocabulary, organization of the passage, as well as the topic of the preceding and following paragraphs. So there are a lot more types of questions asked following each passage, and that's the things that you've got to be familiar with. You've got to learn how to deal with this type of questions, and we're going to learn that step by step, and we're going to practice that as well. Now, I'd like to show you the first passage. The first passage. You can see on the screen the passage. The first passage. The first question. This passage is followed by 10 questions. Before we go further, I'd like to explain to you a little bit about the type of question which is called scanning. Scanning is asking about the general idea of the passage. For example, the title, the topic or the subject, the main idea, primary idea, etc.
you've got to know what exactly each of these terms means. Yeah. Right. Topic is what the passage is all about. Yeah. Topic is what the passage is all about. Okay. Okay. For example, yeah. For example, in this passage, yeah, topic is found very often. It's found in the beginning of the passage, so you don't need to read the whole text in order to locate the topic of this passage, but you only need to look at the beginning of this passage, which is in the first paragraph. Now let's have a look at this one, the first paragraph. Urban green spaces such as parks, gardens and tree-lined streets have long been associated with improved public health outcomes. If you look at the first sentence, we know that the topic is about urban green spaces. Okay, because the topic is something in general described by the passage. What is the passage is all about in general? That is the topic. Now, let's begin with the, what about the main idea? The main idea is sometimes called the main point, the author's main point, the primary idea. There are various terms used by the, used by the text writers to refer to the main idea. Sometimes it's called primary idea, main point, the author main point, and so on and so on. What is main idea? You know already the topic. Main idea is something about the topic that the writer is trying to say. Something about the topic that is elaborated in depth in order to give you much clearer description about what exactly the writer is to talk about concerning this topic. Now, let's have a look at the first question. The first question is, what is the main idea of the passage? Before we go further, I'd like to remind you that when dealing with reading section, when dealing with reading comprehension and vocabulary, the first thing you need to do is not to read the text right away, but you've got to read the questions. From the questions, you know what type of question it is, whether it is skimming, whether it is scanning. Skimming is something about general things. Scanning is asking about specific information. It could be stated details, could be unstated, implied, and so on and so on, including vocabulary, etc., etc. So by looking at the question, you know that this is skimming question, and you know where to locate the answer. You don't have to read the whole text, because that's going to be a waste of time. So when trying to locate the topic or the main idea in the passage, you only need to read the beginning of the passage, which is the first paragraph only. Yeah. Now let's have a look at this example. Question 1, what is the main idea of the passage? A, urban green spaces are expensive to maintain. B, green spaces improve physical and mental health, but require equitable distribution. C, all cities should copy Singapore's urban planning. D, parks are only beneficial for wealthy residents. Now let's have a look at the first paragraph, which is also called introductory paragraph. Yeah. Urban green spaces such as parks, gardens, and tree-lined streets have long been associated with improved public health outcomes. Okay. From this sentence, you have to remember that the answer provided by the writers is always presented in a form of restatement. The answer is not exactly the same as what is written in the passage, but the writer is trying to paraphrase it by using different kinds of structure, by using different words that are synonymous to the keywords. So I would say that very often the answer is given in the form of restatement. Restatement means that
The writer will use different structure, different words, but synonymous to the keywords in the sentence. If you look at the first sentence, we may conclude that option B, green spaces improve physical and mental health, but require equitable distributions. Yeah. Okay. Now let's go on to the next question. The next question seems to be stated details. It's no longer skimming, but scanning. Scanning refers to questions asking about specific information in the passage. For example, asking about stated details, the information that is clearly written in the passage. It could be unstated details, it could be about reference, vocabulary, and so on and so on. Now, starting from question 2, I think it's more about scanning questions. You can find the answer in the text, but one thing you've got to remember, even though the answer is easily seen in the text, you still need to be aware of this because it is presented in a form of restatement, using different words, using different sentence structure, and so on and so on. Now let's have a look at this one. According to the passage, what did the 2022 study in environmental health perspectives find? Okay. Now let's have a look at question 2. One thing that you need to remember, the questions are given in sequence or in order, meaning that the questions and the answers could be traced line by line. You don't have to jump far to the bottom or to the middle and then back to the beginning and then jump again to the bottom. That's going to be a waste of time. You've got to remember that the questions are given in order, meaning that the answers are also provided in order, sentence by sentence. So you just follow the sentence. Yeah, as your eyes roll the sentence by sentence, you don't have to jump to the bottom because that's a waste of time. Yeah, right. Now, for question 2, why don't you try to go on to the second question and find whether, the second sentence, and find whether this sentence includes the information asked by the second question. Let me repeat the second question. According to the passage, what did the 2022 study in environmental health perspectives find? A. Green spaces increase property values. B. Residents near parks had lower cardiovascular disease rates. C. Trees reduce air pollution by 50%. D. Urban heat islands are unrelated to green spaces. Now let's have a look at the sentence, the second sentence. It says, research indicates that access to these areas reduces stress, encourages physical activity, and mitigates the urban heat island effect. For example, a 2022 study in environmental health perspectives found that residents living within 500 meters of a park reported 30% lower rates of cardiovascular disease than those without nearby green spaces. Yeah. Now let's have a look at the answers. Yeah. If you look at the answers here, you may agree that sentence B or option B is the best answer. Residents near parks had lower cardiovascular disease rates. Yeah. Actually, the answer is not very much different. Yeah. It is in the form of restatement, but just slightly different. Yeah. Because in the passage, it says that a 2022 study in environmental health perspectives found that residents living 500 meters apart, yeah,
500 meters off apart, then they change. I mean, the writer changes the expression within 500 meters to the word near. Yeah. So just a little bit changes, a little bit of change. Yeah? And then reported 30% of lower rates of cardiovascular disease than the residents or the people without nearby green spaces. Yeah? So answer B, residents near parks had lower cardiovascular disease rates. Yeah? Okay, now let's go on to question 3. Question 3 is categorized as unstated details. Unstated detail is the question asking the information that is not stated or not mentioned in the text. Yeah. So that means out of 4 options, A, B, C, and D, there are 3 options that are correct and 1 is incorrect. It is incorrect or it is not stated or mentioned, and that's what you have to choose. So this is the opposite of the second sentence. That's the second question. In the second question, there's only 1 correct answer and 3 incorrect ones. But in question 3, asking about not mentioned, yeah, it's considered or categorized or called unstated detail, in which you've got to find the incorrect answer, or the exception, or pengecualian. Yeah. Now let's have a look at this. Which benefit of green spaces is not mentioned in the passage? A, reduced anxiety. B, lower cardiovascular disease. C, increased academic performance. And D, community cohesion. Now let's have a look at sentence 3 in this passage. We have to move to to paragraph 2 actually. Yeah, in paragraph 2 there is information about this. Psychological benefits are equally significant. Green environments are linked to reduced symptoms of anxiety and depression. So there is information about reduced anxiety. So sentence A is correct. Remember, in this question, we are searching for the incorrect option, not the correct one. So option A is correct. It's not the answer. And then the second one, lower cardiovascular. Yeah, this is also stated here. Okay, green environments are linked to reduced symptoms of anxieties and depression, and then particularly in densely populated cities. Okay. The next one is lower cardiovascular disease, and then community cohesion. You can also find information about community cohesion here. Yeah. For example, urban planners in cities like Singapore and Copenhagen prioritize integrating greenery into infrastructure, recognizing its role in fostering community cohesion. Yeah? Fostering community cohesion. So the option that is not mentioned here as the benefit of green spaces is increased academic performance. There is no information at all about the connection between green spaces and increase academic performance. So the answer is C. C is the incorrect one, and that's the answer. Okay, now let's go on to the question 4. This is about vocabulary. The word mitigates in paragraph 1 is closest in meaning to. Let's have a look at the word mitigates, and we can find the context around it, which will help us to guess what this word means. Now let's have a look at the second sentence again. Research indicates that access to these areas reduces
stress, encourages physical activity, and mitigates the urban heat island effect. Okay. Now let's have a look at the word reduces here. So research, ya, penelitian indicates, menunjukkan that access to this area, akses terhadap daerah perkotaan yang hijau tadi, yang diisi dengan berbagai taman dan segala macam tadi, reduces stress, akan mengurangi stres. Encourages physical activity, juga akan mendorong berbagai aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat, and then mitigates the urban. Kalau kita perhatikan kata mitigate ini, tentunya dia satu konteks dengan kata reduce, mengurangi. Jadi berarti mitigate ini bisa kita artikan semacam meredakan atau mengurangi the urban heat island effect, efek pulau panas perkotaan. Kenapa sebut dengan efek pulau panas perkotaan atau the urban heat island effect? Karena di sini digambarkan kota itu sebagai suatu area, sebagai satu pulau kecil yang panasnya lebih panas daripada daerah pedesaan karena beberapa sebab. Antara lain misalnya begitu banyaknya konstruksi baik jalan sehingga mengurangi jumlah taman, ya, dan taman hijau. Kemudian juga bisa akibat polutan dari berbagai kendaraan, jenis kendaraan, dan lain sebagainya. Karena itu disebut dengan the urban heat island effect. Ya. Oke, jadi kata mitigate ini bisa kita setarakan dengan kata reduce, yang kira-kira artinya akan mengurangi atau meredakan, ya, efek panas di perkotaan tadi. Oke, karena itu mitigate ini artinya lebih cocok mengurangi atau meredakan, ya, yaitu alleviate, pilihan B, ya. Kalau worsen itu justru kebalikannya, memperburuk, ya, memperburuk kondisi, ya. Alleviate itu meredakan, ya. Ignore, mengabaikan, measure, mengukur. Jadi lebih tepatnya adalah pilihan B, ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 ini pertanyaannya kita sebut dengan reference. Reference itu menanyakan tentang satu kata atau pronoun itu terkait atau refers ke kata yang sebelumnya atau kata setelahnya. Ya, paling sering pada kata sebelumnya, ya, kita sebut dengan anaphoric reference, ya. Bisa juga kataphoric reference, yaitu mengacu kepada kata yang muncul selanjutnya. Nah, yang harus diperhatikan ketika menjawab soal reference ini adalah kalian harus perhatikan reference atau pronoun ditanyakan tadi itu tunggal atau jamak. Kalau dia tunggal, dia juga akan refer ke benda yang tunggal. Kalau jamak, dia juga refer ke benda yang jamak. Ya. Nah, coba kita lihat nomor 5. Kata this di sini, ya. What does the word this refer to in paragraph 1, ya? Sorry, in paragraph 3, ya. Nah, di paragraf 3 kita bisa melihat, kita mencari kata this, ya. Okay, to address this, ya, di awal kalimat, ya, to address this, initiatives like New York City's Million Trees New York NYC campaign aim to plant trees in underserved areas, ya. To address this, untuk berurusan dengan ini, kita ditanya, this ini apa maksudnya? Refers kemana? Nah, kita harus mundur paling tidak satu kalimat sebelumnya, ya. Kita mundur satu kalimat sebelumnya. Jadi reference seperti itu, ya. Oke, coba kita mundur ke kalimat sebelumnya, ya, yang ada di paragraf sebelumnya. Kita baca. However, disparities, namun demikian, disparities, ketimpangan, persist, tetap ada. Low income neighborhoods, ya, often lack equitable access to these resources. Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah seringkali lack equitable access.
tidak mempunyai akses yang merata, ya, tidak cukup mempunyai akses yang adil atau yang merata to these resources, terhadap sumber-sumber tersebut, exacerbating health inequalities, dan ujung-ujungnya akan exacerbating, akan memperburuk health inequalities, ketimpangan dalam kesehatan antara masyarakat yang ada di dalamnya, ya, masyarakat yang memiliki akses ke daerah hijau tadi maupun yang dengan yang tidak. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kelima tadi adalah to address this, untuk menanggulangi atau berurusan dengan ini reverse kemana? Ya, ini tuh reverse-nya kemana? Ini tentunya reverse ke masalah yang barusan disajikan tadi. Tadi dia mengatakan bahwa ketimpangan ini tetap ada dan masyarakat kelas bawah berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber-sumber ini, sumber-sumber daerah yang bersih, hijau, ya, dan segala macam, ya. Dan pada akhirnya akan semakin memperburuk ketimpangan dalam kesehatan masyarakat, ya. Nah, yang ditanyanya adalah ini apa? Nah, tentunya kita bisa kesimpulan, ya, bahwa ini, ya, this, ya, kata ini atau this di baris paragraf 3 itu refers atau mengacu atau berkaitan dengan yang barusan disebutkan, yaitu health inequalities, ya, ketimpangan dalam hal kesehatan caused by unequal access to green spaces, disebabkan oleh akses yang tidak merata antara masyarakat terhadap daerah hijau tadi. Gitu, ya. Oke. Karena tadi sebelumnya dikatakan bahwa masyarakat tinggal di daerah yang relatif hijau memiliki benefit atau keuntungan kesehatan yang lebih baik daripada masyarakat yang jauh dari daerah hijau, gitu, ya. Oke, jadi this di sini lebih tepat refers ke health inequalities caused by unequal access to green spaces. Jadi pilihan B adalah yang paling tepat, ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. What can be inferred about low income neighborhoods? Ingat, kata inferred bermakna disimpulkan. Di sini kalian harus kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan read behind the line, bukan read on the line, ya. Bukan membaca apa yang tertulis, tapi read behind the line, membaca apa yang ada di balik kalimat itu. Artinya mencoba menyimpulkan apa maksud di balik kalimat tersebut, ya. Jadi ini yang kita sebut dengan pertanyaan implied detail, detail atau informasi yang tersirat, ya. Kita harus menyimpulkan apa maksud atau makna di balik kalimat tersebut, ya. Oke, saya ulang. What can be inferred about low income neighborhoods? Apa yang bisa disimpulkan dari kelompok masyarakat yang pendapatannya menengah ke bawah ini, ya. Tadi dikatakan bahwa mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap daerah hijau tadi, ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sementara daerah hijau tadi menjadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kardiovaskular tadi, kesehatan jantung mereka, ya. Nah, sementara masyarakat kelas menengah bawah ini tidak memiliki akses yang cukup terhadap daerah-daerah hijau tadi. Kalau demikian, kita bisa simpulkan bahwa dengan kurangnya akses mereka terhadap daerah yang hijau tadi, otomatis akan terkait dengan kesehatan fisik mereka, terutama kesehatan kardiovaskular mereka tentu, ya. Karena itu, ya, jawaban B, they may suffer worse health outcomes due to fewer green spaces. Mereka akan menderita kesehatan yang lebih buruk, ya, dibanding yang mereka yang memiliki akses terhadap daerah hijau tadi, ya. Jadi they may suffer worse health outcomes, ya, due to fewer green spaces, disebabkan oleh ruang hijau
yang bisa mereka akses sangat sedikit di lingkungan mereka, di neighborhood mereka, gitu ya. Kalimat ini sebenarnya tidak ada di bacaan, ya, karena kalimat ini implied, tersirat. Pertanyaannya disebut dengan implied detail. Kan itu kita harus menyimpulkan. Ya, kesimpulannya adalah daerah hijau sangat berkaitan erat dengan kesehatan, terutama kesehatan kardiovaskular, ya, jantung masyarakat, ya. Masyarakat memiliki akses yang lebih, sehingga masyarakat yang memiliki akses lebih besar ke daerah hijau, dari hasil penelitian dikatakan bahwa mereka lebih sehat. Nah, kalau gitu kesimpulan kita, masyarakat kelas menengah bawah yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap daerah hijau ini tentunya akan memiliki kesehatan yang lebih rendah, gitu ya. Karena itu jawaban B lebih tepat. They may suffer worse health outcomes. Mereka akan mengalami atau menderita kesehatan yang tidak lebih baik atau yang lebih buruk, ya, daripada mereka yang di daerah hijau tadi, due to fewer green spaces, disebabkan oleh daerah hijau di daerah mereka area hijau di daerah mereka sangat sedikit, ya. Oke, nah kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. How does the author organize the passage? Nah, di sini kita ditanya tentang bagaimanakah penulis soal ini menyajikan idenya dari awal sampai akhir. Setiap penulis itu akan selalu menggunakan pola-pola tertentu ketika menyajikan ide dari awal sampai akhir dalam sebuah wacana. Dan itu akan selalu seperti itu. Ya. Tujuannya hanya supaya pembaca bisa dengan cepat melihat dan memahami apa yang disampaikan oleh penulis, ya. Jadi sistematika penulisan itu dengan menggunakan pola apa itu sangat penting. Nah, di sini kebetulan kita ditanya, ya, ditanya pola apa yang digunakan oleh penulis dari awal sampai akhir. Apakah penulis berbicara tentang sebab akibat pola yang digunakannya? Di atas dia berbicara tentang sebab-sebab sesuatu, kemudian di bawah bicara tentang akibat-akibatnya, serta atau bisa juga mungkin dia menggunakan pola pertentangan. Di atas bicara tentang A, kemudian bicara tentang yang sebaliknya, ya, yang B. Bisa juga dia berbicara tentang problem and solution, ya. Di atas bicara tentang problem dan di bawah dia berbicara tentang solusi-solusi dari problem tersebut. Jadi pola-pola ini akan selalu ada dalam sebuah tulisan, dan itu yang ditanya oleh pertanyaan 7 ini. Bagaimanakah penulis menyajikan atau mengorganize bacaan tersebut menggunakan pola apa? Nah, untuk yang seperti ini kita tidak harus baca bacaan ini secara lengkap, tapi kita bisa melihat paragraf pertama. Kalau di paragraf pertama kita masih belum mendapatkan jawaban, kita cukup membaca kalimat pertama pada paragraf kedua, paragraf 3, dan seterusnya. Nanti kita akan bisa melihat benang merahnya, bagaimana penulis menyajikan idenya tersebut dengan menggunakan pola apa, ya. Nah, di sini pilihannya adalah A, penulis menyajikan idenya dengan cara presenting benefits, menyajikan benefit atau manfaat dari sesuatu, kemudian challenges, tantangan dihadapi, dan solusinya apa. Ya, yang B, by criticizing urban planners, dengan mengkritik para perencana perkotaan. Yang 3, by comparing ancient and modern cities, dengan membandingkan kota-kota zaman dulu dan sekarang. Yang D, by focusing only on psychological benefits, dengan memfokuskan hanya pada manfaat psikologis. Nah, di sini sudah jelas, tadi di paragraf 1, 2, dan 3, kita bisa melihat dengan jelas bahwa di awal penulis mencoba menyajikan manfaat dari urban green spaces, ya, manfaat dari ruang-ruang hijau di perkotaan. Kemudian setelah itu penulis berbicara tentang tantangan dalam merealisasikannya, dan terakhir adalah memberikan solusi. Jadi jawaban A ini paling tepat untuk menggambarkan bagaimana penulis menyajikan idenya dari awal sampai akhir, yaitu by presenting benefits, kemudian dilanjutkan dengan by presenting challenges, ya, yang terakhir adalah dengan by providing solution, memberikan solusi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 8. What would the preceding paragraph likely discuss? Nah, ini agak unik pertanyaan ini. Dia menanyakan bacaan ini, sebelum bacaan ini ada paragraf, tapi paragrafnya kita tidak punya. Nah, kira-kira topik dari paragraf tersebut apa? Sementara paragrafnya tidak ada di lembaran soal kita.
Nah, mungkin kita menggambar, oh this is a very difficult, this is unfair question, ya, unfair. Ini pertanyaan nggak fair ini, ya. Oh, tidak juga, tidak seperti itu, ya. Soalnya ada paragrafnya kan kadang kita masih susah menentukan mana sih topiknya, mana. Apalagi paragrafnya nggak ada, terus kita tanya topiknya apa gitu. Sebenarnya tidak sesulit itu, ya. Untuk pertanyaan yang menanyakan paragraf preceding, paragraf sebelum bacaan, caranya sebenarnya sangat simple. Pertama adalah kita cukup membaca kalimat pertama dari bacaan tersebut. Kalimat pertama tentunya ada di paragraf pertama. Ya, nggak mungkin di paragraf kedua, ada di paragraf pertama, paragraf pengantar, dan lihat kalimat pertamanya apa. Dan kemudian coba kita lihat apakah ada kata penghubung di situ yang menunjukkan hubungan antara paragraf sebelumnya yang ditanyakan tersebut, ya, dengan paragraf awal yang ada di bacaan kita ini. Nah, coba kita lihat. Ya, sebagai contoh gini, sebelum kita coba menjawab nomor 8 ini, saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya kalimat pertama di bacaan yang sedang kita baca itu kalimatnya seperti ini. Bahan lain pembuat bakso adalah tepung. Ya, kalimat seperti itu. Bahan lainnya pembuat bakso adalah tepung. Yang ditanyanya adalah paragraf sebelum bacaan ini kira-kira topiknya apa? Nah, coba kita pakai logika. Bahan lainnya pembuat bakso adalah tepung. Ada kata penghubung di situ, kata lainnya, another material, ya, used to make meatballs is flour. Ya. Ada kata lainnya, berarti kita bisa kesimpulkan bahwa paragraf sebelumnya pasti berbicara tentang bahan pembuat bakso juga, tapi yang berbeda, gitu logikanya, ya. Karena kalimat di bacaan kita ini, kalimatnya seperti itu. Bahan lainnya pembuat bakso adalah tepung, ya. Lainnya itu kata penghubung menunjukkan tambahan, membantu kita untuk menyimpulkan bahwa secara logika berarti paragraf sebelumnya juga bicara tentang salah satu bahan pembuat bakso, tapi yang berbeda, bukan tepung, ya, tapi yang lain gitu. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi tidak harus membaca paragraf secara utuh atau bacaan secara keseluruhan, tapi cukup melihat kalimat pertama, lihat apakah ada kata penghubung di situ, serta kata kuncinya apa. Ya, nah seperti ini. Coba kita coba. Paragraf sebelum baca ini kemungkinan membahas atau topiknya tentang apa. Ya, coba kita lihat kalimat pertamanya. Urban green spaces. Daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah hijau di perkotaan seperti taman, gardens, and tree-lined streets, ya, jalan-jalan yang dipenuhi dengan pohon-pohonan, have long been associated, telah lama sekali dikaitkan dengan, selalu dikaitkan dengan improved public health outcomes, yaitu tentang kesehatan masyarakat yang semakin meningkat. Jadi kalimat pertama ini mengatakan bahwa daerah hijau di perkotaan itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, ya, yang semakin meningkat. Nah, kalau sudah demikian, kira-kira paragraf sebelumnya bicara tentang apa ya? Oke, coba saya ulang sekali lagi. Kalimatnya berbunyi, daerah-daerah hijau di perkotaan seperti taman dan lain sebagainya itu telah lama dikaitkan dengan kesehatan masyarakat yang semakin meningkat. Semakin banyak daerah hijau di perkotaan, artinya semakin besar kemungkinan masyarakat untuk sehat, gitu ya. Kalau kalimatnya seperti itu, bicara tentang kaitan antara urban green spaces tadi dengan kesehatan masyarakat, kira-kira paragraf sebelumnya berbicara tentang apa? The preceding paragraph. Paragraf sebelum bacaan ini. Sekarang coba kita lihat pilihan yang ada, A, B, C, D. A, the history of urban development, sejarah tentang perkembangan kota. B, detailed medical procedures, prosedur medis secara detail. C, types of tropical plants, ya, jenis-jenis tanaman tropis. D, economic theories, teori ekonomi. Ini jelas sekali bahwa paragraf sebelumnya tentu bicara tentang sejarah perkembangan kota. Ya, jadi jawaban A ini lebih tepat, merupakan topik dari paragraf sebelum bacaan. Oke, nah coba kita lihat nomor 9. Pertanyaan nomor 9 ini masih mirip-mirip dengan nomor 8 tapi berbeda, ya. What topic might follow this passage?
Nah, ini pertanyaannya menanyakan topik dari paragraf setelah bacaan. Kalau tadi sebelum bacaan, yang ditanya sekarang adalah bacaan. Jika bacaan ini masih berlanjut, kira-kira paragraf selanjutnya itu akan berbicara tentang apa? Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? Ya, kalau tadi paragraf sebelum bacaan, kalau sekarang ditanyanya adalah paragraf setelah bacaan. Sama teorinya dengan yang tadi, cuma untuk menjawab topik dari paragraf setelah bacaan ini, yang paragrafnya kita tidak punya, kita tidak harus membaca teks secara keseluruhan, kita cukup membaca kalimat terakhir. Kalimat terakhir tentunya ada di paragraf terakhir. Ya. Coba kita lihat pertanyaan sekali lagi. Topik dari paragraf selanjutnya kira-kira apa? A. Studi-studi kasus tentang inisiatif ruangan hijau di perkotaan yang sukses. B. Instruksi untuk menanam pohon-pohon. C. Biografi dari arsitek yang terkenal, ya, kisah hidup dari arsitek yang terkenal. Yang D. Chemistry of photosynthesis, ya, chemistry dari proses fotosintesis. Oke, coba kita lihat kalimat terakhir bunyinya seperti apa. Kalimat terakhir, critics argue, para kritikus berargumentasi that such efforts, bahwa usaha-usaha yang demikian must be paired with policies, harus dipasangkan dengan kebijakan pemerintah, ensuring long-term maintenance and community engagement, yang akan menjamin keberlangsungan, ya, jangka panjang antara masyarakat dan lingkungan. Without sustained investment, tanpa investasi yang berkelanjutan, green spaces risk becoming underutilized or neglected. Upaya untuk menyediakan ruang-ruang hijau di perkotaan tadi akan berisiko menjadi bagian yang tidak diperhatikan, ya. Nah, coba kita lihat kalau kalimatnya seperti itu, kira-kira paragraf selanjutnya apa? Oke, saya ulang. Without sustained investment, green spaces risk becoming underutilized or neglected. Ya. Oke, kalau kita lihat 4 pilihan ini, ya, maka pilihan yang paling tepat menggambarkan topik dari paragraf selanjutnya adalah tentunya case studies of successful green space initiatives, ya, studi-studi kasus tentang berbagai inisiatif ruang hijau di perkotaan yang berhasil, ya. Pilihan B, C, D tentunya tidak kurang tepat, ya, karena sama sekali tidak terkait dengan kalimat yang terakhir tadi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir nomor 10 untuk bacaan ini, yaitu menanyakan tentang tujuan penulis menulis bacaan ini apa. The author's primary purpose, tujuan utamanya adalah apa, ya. Nah, untuk hal seperti ini, ya, kita bisa melihat di awal-awal bacaan, ya. Coba di sini kita lihat dulu pilihannya. Yang A, sell urban real estate. Tujuan penulis adalah ingin menjual real estate di perkotaan. B, advocate for equitable access to green spaces. Mencoba advokasi atau memberikan penyuluhan tentang meratanya akses masyarakat terhadap ruangan hijau di perkotaan. Yang ketiga, promote a specific brand of gardening tools. Ya, mempromosikan brand tertentu dari alat-alat gardening, ya. Criticize all urban planning efforts, mengkritik semua upaya-upaya perencanaan perkotaan, ya. Nah, kalau kita lihat di paragraf pertama tadi, ya, paragraf pertama, ya, menjelaskan secara jelas, bisa dilihat kembali. Urban green spaces seperti taman, garden, and lean streets have long been associated with improved public health outcome. Telah lama dianggap sebagai sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan kesehatan publik, ya. Oke, kalau gitu tujuan penulis, ya, menulis passage ini adalah untuk memberikan semacam pendidikan atau penyuluhan atau advokasi akan pentingnya akses yang merata bagi masyarakat terhadap daerah hijau di perkotaan, ya. Jadi pilihan B yang paling tepat,
to advocate for equitable access to green spaces. Okay, so that's all for the first passage. I hope you have gained some level of understanding about how to deal with reading text. Yeah, you have to remember, yeah, mind you, when dealing with reading text, you have to begin with reading the question, and then you have to identify whether the question is skimming or scanning. If it is skimming, you need to look at which sentence. You don't need to read the whole sentence, ya. Kalau dia scanning, pertanyaan yang umum, ya kita tidak harus baca semuanya, cukup baca di bagian mananya. Dan yang kedua, untuk pertanyaan scanning, ya, baik skimming maupun scanning, tadi sudah saya sampaikan bahwa jawaban penulis itu akan selalu disajikan dalam bentuk restatement, pernyataan ulang. What is restatement? Maksudnya apa? Maksudnya dia akan sajikan jawaban dengan redaksi yang berbeda. Bahasa kerennya diparafrase. Diparafrase artinya dengan menggunakan struktur kalimat yang berbeda, kemudian kata-kata kuncinya juga dirubah dengan kata lain yang berbeda tapi sinonim, ya, tanpa merubah esensi atau maksud dari kalimat tersebut, ya. Justru jawaban yang salah kadang-kadang sering mengandung kata-kata yang sama, ya. Jawaban yang benar itu seringkali dengan kalimat yang kelihatannya berbeda, ya, tapi ternyata dia merupakan restatement atau kalimat yang dinyatakan ulang dengan cara yang berbeda, tapi justru itu jawabannya, ya. Oke, dan satu lagi yang terakhir, bahwa pertanyaan itu diberikan secara berurutan, so the questions are given in order or in sequence, so you don't need to jump from the first paragraph to the last paragraph and back to the second paragraph. No, you don't have to do that, because the questions are given in sequence or in order, so you can trace the answers by reading line by line, sentence by sentence, yeah, from the first to the last sentence. So that's a little bit about the way or strategies how to deal with reading text, reading passages in the TOEFL. Remember, your challenge when dealing with the reading part, reading and vocabulary part, is not only about whether or not you can answer the questions, but more importantly about time limitation. Yeah, you don't have much time to answer all the questions, so you should be able to answer the questions efficiently and effectively. Efficiently means you don't have to waste too much time by reading something which is not necessary. Yeah, but just focus on a certain part of the passage where you can locate the answers. Right, class, I hope that all the strategies, that techniques that we have learned in this lesson could be applied. And last but not least, there is nothing that you can achieve instantly, so you have to do, you have to practice again and again and again. Yeah, not only once, but practice again and again and again, in order for you to be familiar with how to deal with reading comprehension and vocabulary questions. Thank you so much for paying attention to these. Keep practicing, and good luck, everyone. Thank you.